তো হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি ভালো আছো। তো দেশের খবর একটু নেওয়া ভালো, কারণ এখন জেনজি প্রোটেস্ট চলছে। আজকে শোনা গেল যে শিক্ষামন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছে। তো পুরো ভিডিওটা শুরু করার আগে চলো, আমার নাম হলো ইয়াচিন, আমার চ্যানেল নাম ইটি বাংলা। Subscribe, please. তো প্রথমে সুসংবাদ, শিক্ষামন্ত্রী তেনার ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন। এবার নেক্সট नितिन गडकरी। चलो, नीट का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था भाई, एक अलग मुद्दा लेके आ गए। गन्ने का जूस बड़ा गिलास उसके बाद 20 रुपए। अब हमें नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहिए यार ये नई मशीन है यार भाई, इस जनरेशन से तुम जो है इसमें तो हारने वाले हो यार, ये कैसे जीतोगे यार। এই জেনারেশনের সাথে এখন এই মুহূর্তে ওনাদের হারতেই হবে, কিছু করার নেই। কারণ ওনারা আজ 10-12 বছর হিন্দু মুসলিম করে সবাইকে আলাদা আলাদা করে রেখেছে, ওই জন্য কিচ্ছু হয়নি। কিন্তু যেই হিন্দু মুসলিম এক জায়গায় হয়েছে, সব ধর্মের মানুষ এক জায়গায় হয়েছে, ব্যাস ওনাদের গদি হিলে গেছে। ওনারা মাপ চেয়ে গদি ছাড়ছে। এবারে সেটিও ভাবতো যে গদি ছাড়বো না, গদি ছাড়বো না বললে ভাই অনেক দূর চলে যেত, হয়তো বাংলাদেশ নেপালের মতন হয়ে যেত। গদি না ছাড়তে চাইলেও পুরো টেনে ছাড়িয়ে দিত, যেমনটা মনে হয়। আর এখন বিশেষ করে রাজনীতি মানুষ বইয়ের ডায়লগ শুনে এরকমটা বলে যে রাজার উপরে রাজনীতি, এই রাজতন্ত্র ঘোষানোর জন্য রাজনীতিটা এনেছে। এই রাজতন্ত্র ঘোষণার জন্য রাজনীতিটা আনা হয়েছে। রাজনীতি আগের মানুষের মুখে জিজ্ঞেস করলে বলতো যে দেশের জনগণ হচ্ছে সরকার, যে সরকারে বসে আছে সে হচ্ছে দেশের জনগণের কর্মচারী। দেশের জনগণ তেনাকে সমর্থন দিয়ে ভোট দিয়ে তেনাকে ওখানে বসিয়েছে শুধুমাত্র দেশটাকে কিভাবে ভালো করে চালানো যায়, সব দিকে লক্ষ্য রাখা যায়, আবির্ভাবী দায়িত্ব। কিন্তু এখন মানুষ কি করছে, সেই দায়িত্ব পেয়ে জনগণ সরকারের উপরে চড়াও হচ্ছে, তাদের মারছে, মানে যা ইচ্ছা তাই করছে ভাই, কেউ ঠেকাতে পারবে না। পুলিশ প্রশাসন সব ওনাদের হাতে। তুমি কিছু বলবে, তোমার নামে মিথ্যে মামলা দিয়ে ফাঁসিয়ে দিয়ে তোমার জিন্দগি বরবাদ করে দিতে পারে। তো আগে কি ছিল, এই রাজতন্ত্র ঘটানোর জন্য এনেছিল রাজনীতি। দেশের জনগণ ছিল রাজা, সরকার, যিনি সরকারে বসছিলেন তিনি হচ্ছেন সরকারের কর্মচারী। তিনি আগে হয়তো মানতেন, কিন্তু এখনকার রাজনীতির যত নেতা কেতা আছে একটু একটু সব পায়ে পায়ে ঘুরে, মানে এত ভাও ওদের, কি বলবো, সম্মান দিতে হয়, না তো বাবু কাজ করবে না, তোমার কথা শুনবে না। মানুষ একটা জিনিস বোঝে না কেউ, আচ্ছা এই যে এই টাকা ও টাকা এরকম করে টাকা দেওয়ার কোনো মানে আছে? তোমরা যেখানে হসপিটাল আছে সেখানে বড় করে হসপিটাল করো, ভালো পরিষেবা পাচ্ছে না মানুষ, সেখানে ভালো পরিষেবা দাও, ভালো হসপিটাল খোলো, মানুষের সেখানে তো পয়সা বাঁচবে, তাদের তো উপকার হবে, আশেপাশে অনেক জনের উপকার হবে, সেসব কাজ করছে না। মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক করছে না, শিক্ষার স্কুল কেন্দ্র ঠিক করছে না, মানে এত জিএসটি হাবিজাবি করছে। কারেন্টের বিল বলে আমরা মিট করে দেবো, কারেন্টের বিল কারোকে দিতে হবে না, কিন্তু বাড়ি এসে কারেন্টের বিল দেওয়া আছে, কারেন্টের বিল একদিন সময় গেলে ফাইন নিচ্ছে। তো মানে কীভাবে কী করবে জনগণ বুঝতে পারছে না, কার কথা শুনবে কার কথা শুনবে না, মানে দেশটাকে একদম পুরো জড়িভর্তি করে দিয়েছে। এই যে দেশের সব ইয়ং ছেলেগুলো হয়েছে, ভাবছিলাম হয়তো যে এবারে শুধরে যাবে, একজন সব ইস্তফা হয়েছে, মনে হয় আস্তে আস্তে এবারে শুধরোতে পারে, না যদি শুধরোয় জেনজি আছে তো দেখিয়ে দেবে।
দেশটা এখন যেমন পর্যায়ে চলে গেছে, শুধু একটা কথা বলতে পারি, যারা দেশটার দায়িত্ব নেবে চালাবে তাদের কাছে একটাই কথা, তোমরা ভালো শিক্ষা, ভালো স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হসপিটাল, জিনিসপত্রের দাম সঠিক, অত্যাধিক বেশি নয়, এথনল পেট্রোল পুরো বাদ, মেয়েদের, আমাদের দেশে ধর্ষণ আস্তে আস্তে অনেক বেড়ে যাচ্ছে, এটা কন্ট্রোল করতে হবে। ধর্ষণ করলে ফাঁসি, মৃত্যুদণ্ড, পুনরাবাদ। দেশটাকে ভাই, তোমরা শিক্ষিত মানুষ, তোমরা জেনজি, তোমরা পারবে আগে নিয়ে যেতে, তো তোমরা চেষ্টা করো এই ভারতবর্ষকে ফের নতুন করে গড়ে তোলার জন্য। আর সবার সামনে মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য। मैं ये चाहता हूँ कि पहला गलती पे इंसान को सबक मिल गया, दूसरा देश में हिंदू मुसलमान न होना चाहिए, कांग्रेस हो बीजेपी हो किसी के पक्ष में नहीं हो, कोई भी महादर चोत पार्टी हो, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। हिंदू भी अपने भाई है, मुसलमान भी अपने भाई है। हिंदू मुसलमान को मारा, मुसलमान हिंदू को मारा, कोई फायदा नहीं है। महादर चोत नेता लोग को सिर्फ हिंदू मुसलमान न करे, मैं यही चाह रहा हूँ बस। अब मोदी साहब हो सके तो रिजाइन दे दीजिए, वरना अब देश सही से संभालिए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए बस। इस्तीफा किसका चाहिए? सरकार ने मंजूरी दी है कि वहां भी एफआईआर विड्रॉ होंगे और कोई भी फ्यूचर एक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजर के खिलाफ या प्रदर्शनकारी भाई बहन के खिलाफ नहीं होगा। तो सिर्फ हम दिल्ली वाले हमारे दोस्तों के लिए नहीं सोचते हैं, लगे हाथ हम भाई पूरे इसका भी, देश में गंडमरी का भी काट दो, जितने क्योंकि भाई प्रदर्शनकारी इनने पता क्या दोस्त किया, हैं, इन उनके लोगों ने लिए भी भाई हम लोगों ने लोगों के सरकार से कार में मंजूरी गन्ना ली डाला है, है। अब इनके हम गाड़ में गन्ना डालेंगे भाई, मजा आ जाएगा। अब दोस्तों, लगे हाथ गंडमरी का भी अब गन्ना हम डालो लोग गाड़ 1 में मिनट वाले का मौन में खड़े रहेंगे। वो सारे प्रधान के इस्तीफे के बाद यहाँ पर ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए धर्मेंद्र प्रधान झांकी था, अब एथनॉल वाला बाकी है, उसके बाद 2 की और बारी है। कौन शाह और मोदी हो जाएगा। जनजी की आखिरकार जीत हो गई, इतना बड़ा आंदोलन चला, का भी सहयोग रहा ना कि आप लोगों ने सच्चाई दिखाई, इसलिए जीत हो गई। अब लग रहा है कि भाई आखिरकार जनजी के आगे मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। मोदी ने कहा कि मैं देश का पूरा देश खागा। हाँ जी, आपको ना पता, अब तो कांग्रेस जनता पार्टी ने सारा प्रोटेस्ट वापस ले लिया। वो प्रोटेस्ट से लेने से क्या फायदा? ये मैडम क्या पूछना बताओ। तो सीजेपी ने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिया है, नेशन वाइड में सारी डिमांड्स अग्री हो गई है। तो अब आगे आप ये बताइए मैम, एक बात बताओ, सब कुछ तो ठीक है, आगे आगे भी ये शिक्षा मंत्री बैठेंगे तो वो पढ़ा लिखा बैठेगा या फिर से अनपढ़ बैठेगा? पहले तो क्वेश्चन ये है। दूसरा, हमारी माँ बहन बेटी की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी कौन बंदा लेगा, ये भी है। तीसरी चीज, आज के टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उनकी वजह से जो इतना टैक्स जो है इतना बढ़ गया है, जिनकी वजह से आम लोग नहीं कर पा रहे, बेचारे रोटी प्याज में जी रहे हैं। उनका क्या करोगे आप, ये बताओ। अगर आप रोजगार नहीं दोगे ना, तो आज तो सिर्फ 5-10 लाख लोग थे, आगे चल के क्या पता पूरा देश आगे बैठ जाए, फिर आप भाई आपकी मोदी पार्टी जितनी है ना, सब गिर जाएगी। जवाबदेही का कल्चर वापस लेकर आए हैं। आज के बाद कोई भी सरकार से सवाल करने से करेगा नहीं। आज के बाद कोई भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लेकर करेगा नहीं। आज हमने इस देश में लोकतंत्र को वापस हासिल किया है और इस सब के लिए आप बहुत बहुत बधाई के काबिल। एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। शांतिपूर्वक घर जाइए, ये प्रदर्शन यही समाप्त किया जाता है। बहुत फिर आप लोगों से मिलेंगे। लव यू ऑल। पत्थर मार दिया। अमित शाह डकैत, अमित शाह चोर, मोदी चोर, गुंडे, हत्यारों ने मुझे 3 बजे के बाद मेरी सांसदी नहीं मांगी थी। ये नौजवान, ये बच्चे, मैं पहले भी आया था। नौजवानों, डरना मत, मैं आर्मी से बता रहा हूँ। एक सच
इनकी हरामखोरों की ऐसी तैसी करते हैं। এটা নিয়ে বলার রাইট আমার আছে, আমরাই তো ভোট দিয়ে করেছি। সেখানে উনি বলছেন আমাদের এখানে মাধ্যমিক মানে দিস ইজ ভেরি ক্যাজুয়াল, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের পরে অনেক ছেলে মেয়েই এরম ভাবে মারা যায়। মানে উনি মারাটাকে মরে যাওয়াটাকে কি সাপোর্ট করছে না? আমরা কিন্তু কেউ সাপোর্ট করছি না, ভগবান না করুক যারা এটা বলছে তার বাড়ির বাচ্চাটা কিছু হোক। বি উইথ মি, বি উইথ আস। বাকি কথা তোমরাও বলো, এই কথাকে সবার কাছে পৌঁছে দাও, এটাই